जय जगन्नाथ सांग मैंने आज कहानीटी केवल से ही लोक मान जी निज जीवन को नहीं संतुष्ट न था एवं से सबुबले निजक अन्य लोक मान तुलना कर निजक छोट मन करती। किछि लोक एमती अच्छा निज रूप को नहीं असंतुष्ट अच्छा तो आउ किए व्यवहार को नहीं असंतुष्ट अच्छा। आउ किछि लोक एमती अच्छा जहाँ को कहीं भल पाऊना ସେଥିପାଇଁ से असंतुष्ट अछंती। बेले बेले निज जीवन को नहीं एते घृणा लगे जे आत्महत्या करने ପାଇଁ ମଧ୍ୟ लोक पछाती नहीं। केतेबेले बापा माँ को दोष दियंती तो केतेबेले भगवान को दोष दियंती, किंतु आजिर ये वीडियो देखिला पर निज जीवन को नहीं गर्व अनुभव करिवे एवं निजको अन्य लोक मानक सह तुलना न करी इमा निजको केतेबेले छोटे मन न करी खुशी रही पारिबे। थरे गोटे काऊ निज जीवन को नहीं खुशी रे नथिला, से सबुबले दुखरे रहउतला, किंतु दिने से काऊ गछ डाल बसी कांदिबा को लागिला। से समय से गछ मूल गोटे साधु बसी तपस्या करथिले। ठीक सेतिकी बेले काऊर लुह से साधु महात्मा गालर जाई पड़िला। साधु महात्मा जेतेबेले ऊपर को चाहि देखिले सेतेबेले काऊ गछ डाल बसी कांदुथिला। साधु महात्मा पचारिले कौन होइछि तुमर, काहेकि कांदुच? साधु कथा सुनी काऊ कहिला, हे साधु महात्मा, मो जीवन को नहीं बहुत दुखर अच्छी, काहेकि ना मते कई भल पाओ नाहंती एवं समस्त मते दूरରୁ तड़ी देउछंती। कहीं मते खाइबा पाई दउ नाहंती। सब लोक माने मते घृणा करूछंती। मु जो जगार बसुची लोक माने मते देखिकी गाली करूछंती। एमितिका जीवन बंचिबा अपेक्षा मरीजाटा आहुरी भल। काऊर एमितिका कथा शुणी साधु मन दया आसिला। से कहिला, आमे जेउ भलिया परिस्थिति अच्छु से परिस्थिति थाई मध्य खुशी रे रहिबा दरकार। से पुणी कांदिबारे लागिला। काऊर कांदिबार देखि साधु कहले, ठीक अच्छी, तमे कहा भलिया हेबाकु चाहुछ, मते कुह, मु मो मंत्र द्वारा तुमको सेई भलिया शरीर दे पारिबी। से महात्मा कथा शुणी काऊ खुशी हो गला। कहला, हे महात्मा, जदि मो ऊपर किछि उपकार करने चाहूँगी ताहले मते हंस कर दियंतु। साधु कहिले, ठीक अच्छी, मु तुमको हंस बनई देवी, किंतु प्रथमे तमे हंस पाखक जाओ, को पचार तमे तम जीवन रे खुशी रे अच्छा कि नाही। मु ए जगार तुमर अपेक्षा करिछि। से काऊ महात्मा ठारू एभली कथा शुणी से खुशी रे हंस पाखक गला। से हंस को खोजु खोजु गोटे पोखरी रे हंस को पहरुथिबार देखिला। से हंस पाखक जाई कहले, हे बंधु, तुमे बहुत सुंदर देखा जाउछ, तमे क्षीर भली बहुत सफा देखा जाउछ एवं सब लोक माने तुमको बहुत भल पाउछंदी। तमे दुनिया रे सबुठारू खुशी पक्षी हेबा दरकार। हंस काऊर एक कथा शुणिला परे दुखी हो गला एवं दुख मन कहला, हे बंधु, मु खुशी रे नाही। ए दुनिया रे बहुत प्रकार रंग अच्छी, किंतु मो पाखरे केवल ए धड़ा रंग अच्छी। जेतेबेले स्त्री लोक माने विधवा हुअंती सेतेबेले एभली रंगर वस्त्र आवश्यक पड़े। सेथिपई एभली रंग को लोक अशुभ बोली मानती। ठीक से भलिया रंग मो देहर रंग अटे। दुनिया रे बेसी खुशी रे सुआ अच्छी, कारण ता देहर अलग अलग रंग अच्छी, सेथिपई सुआ बहुत खुशी रे अच्छी। हंसर एभली कथा शुणी से काऊ सुआ पाखक चली गला। से जाई सुआ को कहिला, हे बंधु, तमे एते रंगीन और सुंदर देखा जाउछ, तमको तो ए दुनिया रे सबुठार खुशी पक्षी हेबा दरकार। काऊर एभली कथा शुणी से सुआ मन दुखरे कहिला, हे बंधु, मो जीवन रे मु खुशी रे नाही, कारण सबु लोक माने आमको धरी पंजरी रे रखंती। तेणु आमे सबु बेले डरिकी रही थाउ। जेमिति कौनसी लोक मते लागुची सबुठार खुशी रे मयूर अच्छी, कारण ता पाखरे बहुत प्रकार रंग अच्छी एवं ताकू बहुत लोक भल पाउछंती। सुआर एभली कथा शुणी काऊ मयूर पाखक गला। किछि समय खोजिला परे शेषरे ताको गोटे मयूर मिलीगला। से मयूर चिड़िया घरर जाल भितर थिला।
ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କାଉ ଏହା ଦେଖି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୟୂର ପାଖକୁ ଯାଇ କାଉ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଥର ମାରି ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ ବୋଲି। କାଉର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୟୂର ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧରି ଏ ଚିଡ଼ିଆ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ପଙ୍ଖର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ପଙ୍ଖକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶେଷରେ ମୟୂର ମନ ଦୁଃଖରେ କାଉକୁ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। କାଉ ମୟୂର ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେ ମୟୂରକୁ ପଚାରିଲା, ଯଦି ତମେ ଖୁସିରେ ନାହଁ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଛି? ମୟୂର କହିଲା, ମୁଁ ଏ ଚିଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତମେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିରେ ଅଛ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ପକ୍ଷୀ ହେଉଛ ତମେ। କାରଣ କାଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ଧରି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖାଯାଇନଥାଏ। ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ବି ତମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ଚିଡ଼ିଆ ଘରେ ଥାଇ ଏହା ଭାବୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଉ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସିରେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କିଏ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଡର ନଥାନ୍ତା। ମୟୂରର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉ ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ କାଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ପୁଣି ଥରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ କାହା ଭଳିଆ ବନିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ରୂପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ଏ କାହାଣୀଟିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ବେକାର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଲୋକ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ନ କରି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଖୋଜି ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ଏବଂ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁଣ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଲଗା ଲୋକ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଭଗବାନ ବନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ କାମ ଛୁଞ୍ଚି କରିପାରିବ ସେ କାମ ଶାବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।